मालदा से खबर। जिला तृणमूल कांग्रेस के आह्वान पर मालदा शहर भर में इंग्लिश बाजार केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीति, केंद्र की बंगाल और बंगाल को वंचित करने, कई वस्तुओं पर असामान्य मूल्य वृद्धि, लोगों में विभाजन पैदा करने और केंद्र की नीतियों के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया। युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला युवा नेता सौमित्र सरकार 200 से अधिक तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस में शामिल हुए। गुरुवार को दोपहर 2 बजे सौमित्र सरकार के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस मालदा शहर के रथबाड़ी तृणमूल युवा कांग्रेस कार्यालय से निकाला गया और वहां से जुलूस मालदा कॉलेज मैदान गया। वहां से जुलूस पूरे शहर का चक्कर लगाकर फुआरा मोड़ पर समाप्त हुआ। मालदा रिपोर्टर रामचंद्र मंडल। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে মহামিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি, বাংলা ও বাঙালিদের প্রতি বিজেপি সরকারের বঞ্চনা, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, গঙ্গার ভাঙন, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, এসব কারণে আমরা আজকে গোটা শহর জুড়ে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। সেই মিছিলে আমরা রথবাড়ি অফিস থেকে কলেজ গেট হয়ে ফোয়ারা মোড় পর্যন্ত সেই মিছিল চলবে। মিছিল থেকে এই বার্তা দিতে চাইছি যে বিজেপি সরকার ভারতবর্ষের মানুষের জন্য ভালো কিছু করছে না, সবসময় খারাপ করছে আর ধর্মের নামে রাজনীতি করছে, সুশ্রী দিচ্ছে, ভালো কিছু করছে না, শুধু হিন্দু মুসলিম জাত এসব নিয়ে ওনারা চলছে। তারই প্রতিবাদে এই মিছিল।